हला बाह्य शांति दांत दांत शब्दर अर्थ हला इंद्रिय शांति इंद्रियर स्थिरता आपण देखिए इंद्रिय पूरा केडे बलवान गोटाए श्लोक आपण मानू चैतन्य महाप्रभु शिक्षा कहले वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेदम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय है तधीरम सर्वामपि मं पृथिवीं सस्या कहले वाचो वेग प्रथमे पाक संयमी हवा को पड़िबो मु किमिति कथा कहिबी कोन कहिबी किभली ढंगरे कहिबी प्रथमे पाक संयमी हवा को पड़िबो जदि कथा मो बसरे नाही आपण माने आगरु जानुथिले मुनि ऋषि माने अभिशाप देइ दिथिले फलवती देइ आशीर्वाद करि दिथिले फलवती हेउतिला यार मूल कारण पाक संयम जी अजथारे कथा कहि नाही जहा कथा केबे भ्रष्ट हेई नाही पाटिरु केबे स्खलित हेई नाही तांकु कुहा जाय पाक संयमी मनुष्यर सबुठु दुरूह व्यापार एई गोटाकु संयम करिबा वाचो वेग मनसः क्रोध वेगम मंदिर भीतर अछंती जोटा परिसर शांत परिसर किंतु मनटा एते ततेई दिछि से सेठु काठी गले आमे एते लोक समस्त नीरव होई कि तांको कथा को सुनिले मंदिरर शांत परिवेश भीतर थाइबी आम मनटा शांति रे रही पारलानी मनसः क्रोध वेगम क्रोधर वेगटा एडेटा से कोठी को किमिति बछि दिबो आपण ताकू सहजरे जानि परिबे नाही ये क्रोधर वेग संभाली पारिछि जीवा वेग खाइबार अवस्था उदर उपस्थ वेगम सबुठु बड़ वेगवान इंद्रिय हला उपस्थ जननेन्द्रिय ए मोर भीतर जमनडी सबु इंद्रिय को जे कइच भली शांत करि पारिछि देखिबी श्रीमद् भगवत गीता कले ददा संहरते चायं कुर्मंगानि वथरवसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता देखिबे पंचटा चालू रास्तारे चालू आर गोड़ मुंड सब बाहर को हठात जदि आपण ताकू छुई देले कि काटे पकई देले पंच कोन कला तार सब इंद्रिय गुडा को निज भितर को नै आ मोला भली पड़ते ए बंदरे मंडली ये आखी कानो नाको इंद्रिय सब गुडा मोला खाऊ संसार रे लागि थौ संसार रो दृश्य को आहरण करू शब्द को आहरण करू रूप को आहरण करू रस को आहरण करू गंध को आहरण करू मना नाही किंतु जदि केते बेले ता भितरे विकार सृष्टि हेई गला ताकू सेई दिगरु फेरै आम जदि विकार सृष्टि हेई गला गोटे छोटिया उदाहरण प्रमाण देबी जो दिन स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभारे भाषण दबा पई जाइथिले हिंदू धर्मर प्रतिनिधित्व करी समय दिया जाइतला मात्र 4 मिनिट किंतु स्वामी विवेकानंद प्रथमे जेतेबेले सभा को संबोधन कले हे मोर प्रिय अमेरिकावासी भाई और भौणी माने ये शब्दटा तांको कानर सुनिबा बोधि प्रथम थर हला या पूर्व से माने जानिछंती भद्र लोक आउ भद्र महिला लेडीज एंड जेंटलमैन या व्यतीत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये शब्द तांको कानो सुनिनी प्रथम
କରତାଳି ହେଲା ଯେ ଇଏ କରତାଳିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ 4 ମିନିଟ ମାତ୍ର ଦିଆ ହେଇଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଘର, ଗୋଟାଏ ପରିବାର। यारी ऊपर कहिले कहिले 3 दिन 3 राति बीतीगला। यही कथारे आकृष्ट है जड़े सुंदरी षोड़शी तरुणी ये जन समागम को आक्रमी अतिक्रम करी जाई स्वामी विवेकानंद पाद तले पड़गला। विवेकानंद कहले माँ कौन है? ये झीटा कहला कहला स्वामी जी आपण निकट मोर गोटे अनुरोध अच्छे। विवेकानंद कहले माँ कौन तोर अनुरोध? ये झीटा कहला स्वामी जी आपण औरसरे मोर गोटे पुओ दरकार। आश्चर्य हो गले स्वामी विवेकानंद कहले मो औरसरे पुओटे हेले कौन कर ना से पुओटा ठीक तमरी भैया। स्वामी विवेकानंद हसिले कहले हे हे माँ मोरी भड़िए पुओटीए पाइबा पाई इच्छा करूछु बोली मो ठारू जो पुओटा जन्म हबो से मोरी भड़ी हबो तार किछि वास्तवता तार किछि स्थिरता अछि। प्रथम द्वितीय मोरी भड़ी पुओटीए पाइबा पाई हेले तते मो पाखरे रहिबाकू पड़िबो। पुणी गर्भधारण करी 10 मास अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। से पुओटा ठीक मोरी भड़िया हबो कि नहीं संदेह। तेणु एते पर्यंत यदि चाहिबू संगे संगे मोरी भड़िया गोटे पुओ पाई झीटा खुशी कहला केमती ना मु तो सामने छिड़ा है मते थरे पुओ बोली शिखर विचार करंतु आर्य सनातन धर्म चिंताधारा इंद्रिय किति संजोग मनो किति संजोग माने गुरु पाई योग्य ना ताहाकु संत विभो कहले तांको परि संत गुणे त्रिभुवने नाही तांको परि निंदा तुति हानि लाभ सकल सोए ये लक्ष लोक मुंडिया मारे भारतीय सनातन धर्म सभ्यता पहुंचला। हमें बापा मान छाड़ी जाइकरी पूजा करूचे कहा कहीं कहली ना जहारो इंद्रिय शांत शांत दांत कुलीनस्त शुद्धांत करण तथा अंतःकरण जहार अर्थात देखिए मनुष्यर चरित्र हला बाहर गोटाए भीतरे आउ गोटाए किंतु जद बाह्यं तदनंतरम जदंतरं तदबाह्यं भीतरे जाहा बाहर सेया बाहर जाहा भीतरे सेया यही भली चरित्र जदि आम भीतरे अछि शुद्धांत करणं तथा पंच तत्वा तमवेदस्तु ये शरीर जो तैयारी है देखिए आज भी विज्ञान कहूँ ये केतेटा स्थूलभूत मिसी या भीतर जीवन शक्तिर संसार है आप देखिए 10म क्लास गोटे कोर्स पढ़ा सभ्यता विज्ञान ता भितर सुंदर आलोचना टे कर जदि यह संभव ताहले आपण चून पथर टे नि ताकू पानी रे पकई दो पानी रे पकई दे कोन हबो ना ये पानीटा फुटिबो कुसुमता आसिला या देहरु किछि अंगारकाम्ल गैस बाहरी एवं ये पथरटा चून रे परिणत होई किछि उत्ताप बाहरिला किछि अंगारकाम्ल गैस बाहरिला
এবং পথরটা চূନରେ পরিণত হয়ে বর্তমানে এই চূর্ণ ভিতরে ଆପଣ ସେଇ ଉଷୁମତା ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବହେଇ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପଥର ହେବ ନାହିଁ। কিন্তু আর্য সনাতন ধর্মরে গোটাଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଯୋଉଦିନ ଅନସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରବଳରେ ଗଲେ ଏଇ ମର୍ମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ 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 ଏ ମୋର ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଚୂନରୁ ଚୂନ ପଥର କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ 6 ମାସର ଛୁଆ କରିବାକୁ କୋଳରେ ବସାଇଲେ। କିମିତିକା ସଂସ୍କୃତି ପଣ୍ଡିତ ଆମର ଅଛି ଭଲେ ହୋ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି କେମିତିଆ ଏଇ ମନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସ୍କୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି କ୍ରୁ କ୍ରୁ ଧାତୁ। କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରକୃତି। ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲେ ହେଇଗଲା ବିକୃତି। ସମ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରକୃତି କଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣିନି କହିଲେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟେଣ କ୍ରିୟତେ ଇତି ପ୍ରକୃତି। ଯାହା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଛେଳି ଅଛି, ବିରାଡ଼ି ଅଛି, କୁକୁର ଅଛି। ଛେଳିକୁ ଆପଣ ଘାସ ଦେବେ ସେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ। କୁକୁରକୁ ମାଂସ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଯିଏ ଯେମିତି ଗଢା ହେଇଛି ଛେଳି ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ସବୁ କରେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ। ମାଇକ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କଥା କହିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସେଇ କରେଣ୍ଟଟା ବଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ଟା ଲଗେଇଦବା ହଇରେ ମାଇକ ତ କଥା ଟାଣୁଥିଲା ତୁ କାହିଁ ଟାଣିବୁନି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ତୋ ଭିତରେ ତ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ତୁ କାହିଁ ଟାଣୁନୁ। ଏ ମୋର ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଳି ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଛେଳି ତିଆରି ହେଇଛି ଘାସ ଖାଇବ, କୁକୁର ତିଆରି ହେଇଛି, ବିରାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ମାଂସ ଖାଇବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି। ବିକୃତି କଣ? ବିକୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମ ନିଜ ଉଦର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଘାତ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକୃତି। ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ସିଏ 1905 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କରି ଆଘାତଟା ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ମନେ ଭାବିଛୁ ତୋଷାମଦ କରି ପଢାଇବୁ ଜାତି ମାନବ, ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥା ପଦରେ ଧ୍ୟାନ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପଦସେବା କରି ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ଦିଟା ପାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ 4ଟା ଉପାୟରେ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଜାତି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଜାତି ନଥିଲା।
आर्य समाज भितर थिला वर्ण जाति नुहे जाति सृष्टि करछन्ति एई माने किमिति चारिटा उपाय हेन पेन लेडी प्याडी भारतीय मानकर दुर्बलतार सुयोग नहीं काहाकू खाइबाकू देइदेले काहाकू मांस देइदेले काहाकू स्त्री उपभोग करिबाकू देइदेले काहाकू चाकरी देइदेले इमति करी सेमाने आमकू भ्रष्ट करैछन्ति आम धर्मरु आम संस्कृतिरु आम धर्मरे जाति नथिला वर्ण श्रीमद् भगवत गीता चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्या कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यय एई मर्दिते मंडळी काई कहूची ना एई विदेशी मानकर पदलेहन करी तमे ओडिया जाति को बंचैबो ओडिया भाषा को बंचैबो एई मर्दिते मंडळी उत्कल गौरव मधुसूदन तांकर गोटाए पद आपण मान कहूची संस्कृति काहाकू कुहाया ए मोर भितर मंडळी उत्कल गौरव मधुसूदन कहिले गोदर गोड़े माउंस लागिले देहर की शुभ गणी आपनकर गोटे गोड़ गोदरा आइला आपन के कहिबो आपन फुली गलेनी बोली बरु कहिबो रोग हि सिमिति शरीरर गोटाए अंग मोटा हे गले केई हमकु मोटा बोली कहिबे जेते बेले संपूर्ण शरीरटा मोटा हे आउ गोड़टा कोन एमति सरुआ हे थबो से तो थाय मोटा हे तेणु गोड़ मोटा हवा पाई केही केबे प्रार्थना करेनी समग्र शरीर सुस्थ रहिबा पाई आमे प्रार्थना करू आपण दीगा मिसिकरे ताळतुंब आउ अनंतपल्ली ये दीगा मिसी गोटे अनुष्ठान करू पुरोहित महाशय को डाकिले पुरोहित महाशय आसिले नारायण को बसैले पूजार्चना कले करि सारिबा परे कोन प्रार्थना कले आपण टिके पुरोहित महाशय को पछारिबे पुरोहित महाशय कहिले कले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ये मां कश्चित् दुःख भाग भवे पुरोहित महाशय प्रार्थना कले समस्त सुखी हुअन्तु कहे बाबू पैसा खर्च करिबु आमे ताळतुंब वाला अनंतपल्ली वाला पाला वाला को डाकिबु तांकर जतन नबु पुणी राति के तांकू 8,000 10,000 दबु पैसा तो आमे खर्च करिबु पुरोहित कई समस्तंकर मंगल कामना कले ए मोर भीतर मंडळी या कुई कुहा जाय संस्कृति अन्य को बंचेई निजे बंचिबा ए मोर भीतर मंडळी छोटी छोटी उदाहरण देबी प्रमाण ईशावास्योपनिषद ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यादग तेन चकतेन भुञ्जिता ये महागृध्य कस्यचित् धनम् कितनी सुंदर उदाहरण कहले आपण गोटे गाई एवं ता छुआ बाछुरी याकू किछि समय एकाठी बांधि दियो गोटा घंटा बांधि दियो किछि खाइबाकू दियो घंटे 2 घंटा परे ये गाई बाछुरी जेतबेले हंबारडी करिवे तांका आगरे मुठे घास नहीं देखिबे कोन करूची गाई केबे विचार करिवो ये मो छुआटा सान मु टिके बड़ मु तो भोक संभाली जाई परिबी मो छुआटा भोक संभाली परिबो आगो खाइ दो जहा पड़िबो मु खाइबी केबे गाई विचार करिवो बरौ गाई निज पेट पूरण करिबा पई सिंगरे बाछुरी के आड़ै दबो आगो निज पेट पुरेइबो किंतु यही अवस्था जदि जने मनीष पाखरे हुए गोटे माँ एवं ता छुआ 3 दिन उपास पड़े जदि मुठाए भी आहार मिलला माँ छुआ के खाई दो ये मोर भीतर जन्मड़ी सेही कथा कहूची आर्य सनातन धर्मर संस्कृति होची त्याग ऊपर पर्यवेसित आत्म संयमता ऊपर पर्यवेसित आज आम त्याग आम आत्म संयमता आम मनरु हजि जीवारु आमे जाई को महु धरिया बाबा कि आशीर्वाद दबा बाबा
ବିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଳୀ ଏ ସବୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବେ ବି +3 ରେ ପଢାଉଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ବାବୁ କର ନିରୀକ୍ଷା। କହିଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମସଜିଦ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗେଇ କଣ କହୁଥିବି ଠାକୁରେ ମୋ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆଜି କେସ୍ ଅଛି କୋର୍ଟରେ, କେମିତି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ଭାଇ ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୀପ ଦେଖେଇ କହୁଛେ ଭାଇ କୋର୍ଟରେ ମୋ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି, ବରଂ ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କରି ଦିଆଯାଉ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଏଇଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ପଡିବନି ଯଦି ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କରିଦେବେ। ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଚିତ୍ରପଟ ରଖିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ଏ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର କି? ଯୋଉ ଘରକୁ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୋଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଆଜି ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଯେନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖରାର ତେଜ ସହି ପାରିଲେନି ଏ ଗଛ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲେ। ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ପବନ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ନିଦ ଲାଗିଗଲା, ଇଏ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମୋର ବିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଳୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଛାଇ ବଢିଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଇଏ ୟାଙ୍କ ଯିଏ ଦେଧା ବାଟରେ ବାହାରିଗଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ ଗଲେ ଶ୍ରମ ଚାରିଣ ଯାନ୍ତି ଚଳି ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ କାହାରି, ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ ହେଇଯିବା ପରେ ଇଏ ଦେଧା ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଗଛଟା ସେଇଠି ରହିଲା ନା ତାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ଯେମିତି ଗଛ ତା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଆସିଲେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଇଏ ଘରଟା ହଉଛି ମୋ ଜେଜେବାପା ଆସିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଘର ମୋର, ଆଜି ଜେଜେବାପା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ଘର ଥିବ। ଏ ମୋର ବିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଘରଟା ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ମୁଁ ହେଇଗଲି ସେବକ। ଏଇଆ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା।
କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ମୋର ଭିତରେ ଧର୍ମନଡି ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ବିନା ଗୁରୁରେ ଏ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ମୋର ଭିତରେ ଧର୍ମନଡି ଗୋଟାଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଦାସ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ କଣ ପାଇଁ? ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କହିଲେ ଜୀବନ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ସେ ଗୁରୁ ଏ ମାୟା ସମୁଦ୍ର ଇଏ ପାର କରି ଦେବେ ଧୀରେ ଭଜ ଇଏ ହରି ନାମ ବାନ୍ଧି ଭଜ ଜୀବନ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବିଣ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ପଢିବା। ଏ ମନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମରିବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମହାଶୟ ମାନେ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବିନି। ମରିବା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମରଣ କି ନା, ଏହା ମରଣ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେହି नो सिमिनि ଯଥା ଦେହେ କୌମାର ଯୌବନ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରପତ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। କହିଲେ ଅସ୍ମିନ୍ ଦେହିନାଂ ଦେହେ, ଏହି ଦେହୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୌମାର ଯୌବନଂ ଜରା ଯଥା, ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ କୌମାରତ୍ୱ ଆସିଲା, ଶିଶୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହେଇଗଲି କୁମାର। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ କୁମାରତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯୁବକତ୍ୱ, ଯୌବନ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଯୌବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆସିବ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ। ସେମିତି ତଥା ଦେହାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେହ ଦେହାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର। ଦେହାନ୍ତର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦେହରେ ରହିଲା। ଇଏ ତ ଏଠୁ ଗଲା ସେଠି ରହିଲା, ଆଉ ମଲା କି ୟା ନା ମରଣ ଭୂତ। ମରିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଦାସ କହିଲେ ଜୀବନ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ केवल गुरुଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା, ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଲୁଛି, ଅଧା ଶରୀର ଭାଲୁ, ଅଧେ ମଣିଷ, ଅଧେ ମାଙ୍କଡ, ତିନି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଲୁ, ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମଣିଷ, ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମର୍କଟ, এইଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
हरिश्चंद्र पिता सत्यप्रभा विश्वामित्र जाई तांकरी पाखरे पहुंचे सर्वप्रथमे तांको पाखरे जाई पहुंचिले बोले तमे मो परिवार मो संतान को बंचै के रखिछ आज मोर संतान को बंचैबा को जाई हमर ए दुर्दशा कुह तमे कोन चाहुछ ए मर्दे जमनडी श्री शंकु डाकिले श्री शंकु कहिले कहले सुनो सुनो मु कोन चाहुछि समस्त कहंती जने मोला परे स्वर्ग देखिबो कवि मंडल कृष्ण प्रसाद समस्त कहंती जने मोला परे स्वर्ग देखिबो मते कहिले कहले इंद्रिय किछि नथिला मस्तिष्क तज्वली पांच हेला कह ब्रह्म ये किने से स्वर्ग देखिला कहले इंद्रिय तो पड़ी जाई मुंड तो पड़ी जाई आ तू आखिटा थला स्वर्ग देखि मोर तो किछि नथिला एनु मु इच्छा करिछि कहले एनु मु करिछि मन ये देह देखिबी स्वर्ग भू कह ब्रह्म मते देखाई पारिब धन ई शंकु कहिले मु इच्छा करिछि एई देहरे स्वर्ग देखि मते देखिबी पारिब विश्वामित्र कहिले ई कथा मु तपस्या रे जो फल लाभ करिछि मु से फल तुमको देई देली तमे स्वर्ग को जाओ ये त्रिशंकु विश्वामित्र को तपस्या रो फल नहीं जे तुम स्वर्ग को चलले इंद्र मने मने विचार कले बोले ये वशिष्ठ गाड़ी की आरी ये कोन आसु स्वर्ग को इंद्र वज्र प्रहार कले तल को खसिले हरिश्चंद्र पिता सत्यप्रभा त्रिशंकु स्वर्ग रे थाई त्राहि विश्वामित्र त्राहि विश्वामित्र त्राहि विश्वामित्र स्वर्ग तैयारी करते धर्मरी आपण मान विचार कर विश्वामित्र तपस्यार फल देदेवे त्रिशंकु नहीं स्वर्ग को चली ये विश्वामित्र तपस्या जो दिन विश्वामित्र वशिष्ठ आश्रम पहुंची प्रजा परिजन पाइक समस्त नहीं वशिष्ठ आश्रम जो विश्वामित्र सुंदर चर्चा होगा सुंदर परिचर्चा होगा राति सारा विश्वामित्र निद ना सका विश्वामित्र सारी कहले आश्रम अतिथि भाई आसी आप सुंदर व्यवस्था राजा या मोर कौन बहादुरी अच्छी कले आश्रमे अच्छी मो नंदी कले से ही धेनु दियो वंचित नहीं आनो कामना ये पृथ्वीपति मुहि दारो तो कर योग्य वर्षना विश्वामित्र कहले मु होछि राजा मोर सेही धेनुटा दरकार मते बे दियो कहले राजा से गाईटा कोन ये पृथ्वी जिनस के नहीं कौन देखिबे वशिष्ठ कहले वशिष्ठ वो इले राजा
ପାର୍ଥିବା ଇଏ ଫଳ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତପସ୍ୟାର ଫଳ କଣ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇପାରେ? ଯଦି ବଶିଷ୍ଠ ଦେଇପାରିଲେନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ, ଆଉ କେମିତି ବାବୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କୁ? ସେହି ଫଳ ନେଇ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଯଦି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଇପାରିଲେନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେଇ ଫଳ ନେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପାଠ ପଢିବେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଚାକିରି କରିବି? ତପସ୍ୟା ତ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଫଳ ତ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଇଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ତପସ୍ୟା କଣ ଜାଣିନା, ଇଏ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଇଏ କେମିତି ଚାକିରି କରିବେ? ନାଇଁ, କଲେ ଜୀବନ ଥାମୁ ମରଣ ଶିଖ ଆପଣ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ। ଏ ବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ତ ଭୀମ କହିଲେ କରିଅଛ ଯେତେ ଦୋଷ ଜଣାବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଛ। ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆଉ ମା। ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ମା। ଯିଏ ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଜଗତର ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଲେ, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି, ଆମେ ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତିଆରି କଲାଣି। ଚଢେଇଟିଏ ବି ତା ଘରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଚଢେଇଟିଏ ପଡିଛି, ଉଡି ପାରୁନି, ସେ ତା ପାଇଁ ଥଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଆଣି ତା ଥଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଚଢେଇଟିଏ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛାଡୁଛେ କୋଉଠି? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ଏ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ହଜାରେ କଥା କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମହାଶୟମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବେ। କହିଲେ ଗୁଡ କହିଲେ କି ତୁଣ୍ଡ ହେ ବାଜି ନାହିଁ ଦେବେ ଗୁଡ଼। ସେଇ ଗୁଡ଼ ଯଦି ପାଟିରେ ଲଗେଇବେ, ତା ସ୍ୱାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ ମିଠା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ କାମରେ ଲଗେଇଛି, ଯିଏ ଫଳବତୀ କରିଛି, ଦେଖିବେ ଜଗତରେ ତାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରାଜୟ କରିପାରି ନାହିଁ, ପରାଜୟ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ଧୀର ବରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବଞ୍ଚିବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ।
পীরের কালা